Guys, welcome to my channel, and for today's vlog, mag-unboxing po tayo ng ating premyo natin kay Sis Mildred Balangge sa raffle. Nag-iingay na si Jasmine. Tinanggal ko na yung isang karton ng GNT kasi basa. Grabe yung ulan. Uy. Wow. Now ni ano. Kanti ng guys. Okay, mag-open na tayo ng ating yan. Tatlong Lucky Me beef. Anim na pansit canton. Saka tatlong chicken. Ayan. Kape. May kape na. Oh, may kape na. Ha? Sabi ni Jason, ang layo daw ng pinag-groceryhan ko. Ito. Ay, saba diha. Spaghetti. Ay, laki ng pasta. Uy. Pasta. Ha? Sunod na. Wait lang, kadali lang. And fruit. Ayan. Ito na. Mixed fruits. 4 na maling. Ayan na. 4 na maling. Ayan na, spam. 2 spam. Ayan. Komea. Kompleto na yung pang ano. Komea. Alaska condensed milk, 2. Thank you so much. At buttercream cookies. Uy. Yan. Enjoy si JJ nito tsaka si Jasmine. May ano na sila. Mayroon na silang pang snack. Tagay siya pa. Buksan natin to. Mababa na dito. Kaong. Ayaw aba, te. Ayaw aba. Uy, wow, ang laki nito. Ang laki. Aga, laki. Saring. Ang laki, grabe.
Suka. Nagkiat. Wala, gatas na. Gatas lagi. Nabutas ko yung gatas. Sige lang. Yeah, nabutas ko yung gatas. Na-excite ako pag open. Nabutas. Fine. Charan! Thank you! Laki ng tublaw, no? Wag ay sabat eh. Ayaw sabat eh. Wag maingay te. Ang laki pala nito. Spaghetti. Uy, spaghetti. Overload. And Snickers. Thank you. Thank you so much. Ayan. Yun na yun, guys. Naano ko yung gatas. Okay. Thank you guys for watching, and ayan, please like, share, and subscribe my YouTube channel. And also to Sis Mildred Balange, thank you so much. Sa paraffle mo, thank you. And of course, lucky number 3, number ni JJ. Ayan, thank you so much, guys. Bye! Sorry for the background. May si Jasmine.